कुरान मुकम्मल हो जाएंगे। एक तरावी में सुना हुआ और खुद आंखों से पढ़ा हुआ, फिर मुबारक देने का भी मजा आएगा, मुबारक लेने का भी मजा आएगा ना। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो इस वास्ते जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, जरा इस बात को समझिए। 10 रोजे गुजर गए, कोई नहीं, आप 1.5 पारा पहले 10 दिनों में पढ़ना शुरू कर दें, बाकी फिर हिसाब वहीं आ जाएगा, तो आप कुरान मजीद पढ़ने में भी कामयाब हो जाएंगे और ये हमारी रूहों की ग़ज़ा भी मुकम्मल हो जाएगी। और जिस मकसद के लिए आज आपने इतना बड़ा इज्तिमा किया, वो मकसद का पैगाम वो भी हमारे घरों तक और सीनों तक पहुंच जाएगा। और इसके लिए सिर्फ जो आए हैं ये नहीं, जो लाइव सुन रहे हैं वो भी देखें, और जो घरों में मेरी माएँ बहनें सुन रही है वो भी कुरान पढ़ें। इनके पास अगर नावल पढ़ने के लिए टाइम है, डाइजेस्ट पढ़ने के लिए टाइम है, तो क्या तुम्हारे पास कुरान पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं है? कुरान पढ़ना शुरू करो। ये माए बहनें अगर कुरान पढ़ना शुरू कर दे तो घर की बरकत घर में वापस आ सकती है। इनको चाहिए ये भी पढ़े और आपको चाहिए आप भी पढ़ें। ये कुरान मजीद का नुज़ूल का मकसद आप देखें। मैं 2 बातें आपको कहने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया लोगों, कुरान हमने नाज़िल इसलिए किया है, इसमें ईमान वालों के लिए रहमत भी है और शिफा भी है। हमारी सारी बरकतें कुरान मजीद में हैं, हमारी शिफा कुरान मजीद में है। लेकिन हम बरकत ढूंढने के लिए 2 नंबर पीरों के पास जाते हैं, तावीज दे दो, बस तावीज का साइज बड़ा कर दो। पहले तावीज होता था, छोटा था, हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब तो फुट बाई फुट का तावीज चलता है भाई। नहीं तवज्जो फरमा रहे? देखो, तावीजात का मैं कायल हूं पर अंधेर नगरी का नहीं। आवाज कमजोरों वाली है आप तावीजात का मैं कायल हूं, अंधेर नगरी का नहीं। और हर बंदा ही जब जाता है किसी डब्बे पीर के पास तो जी हमारे पड़ोसियों ने हमें कुछ कर दिया है, और पड़ोसी इतने ही फारेगा तुझे करेगा है? तू इतने ही अर्तुगरुल गाजी है कि सारे तुझे ही करेंगे, क्या है तू? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, इस बात को समझिए। तो जी मेरे चचा ने कर दिया तो मेरे मामू ने है, सब है, सारे फारे गए। कमाल वाली बात है, तू हंस का बेटा है कि सारे तुझे ही जादू करेंगे, इतने फारे गए यार, रोटी पूरी नहीं हो रही और वो जादू करेंगे। अब बैठे हो, तगड़े होके बैठिए ना, जब बात सुने तो इसको गौर से ढेर बना हुआ जादू कर दिया। सबसे बड़ा जादू ये, नमाजें 5 तू नहीं पढ़ता, साल गुजर गया कुरान तूने नहीं पढ़ा, माँ बाप की इज्जत तू नहीं करता, सच तू नहीं बोलता, हलाल कमाता तू नहीं है, और तुझे जादू हो गया, तू खुद जादू है। बोलो सुभान अल्लाह। आपने मेरा ख्याल वो पहला प्रोफेसर वाला रुख देखा, आपने ये देखा ही नहीं है। और वैसे भी मैं पहली मर्तबा आया हूँ, मुझे आपके मिजाज का नहीं पता, लेकिन मैंने कहा ये दोनों अंदाज आपको दे दूं ना ताकि आपको समझ आ जाए। अबे यार क्या करते हो, जो करने वाले वो करते ही जादू हो गया, और जो जादू हटाने के लिए जिस बंदे का तयन किया है वो सड़क के किनारे बैठा हुआ है। मैंने कहा ये तो तुझे बिल्कुल बड़ी कोठी और गाड़ी और तेरा नंबर लगाएगा कि जिसको घर वालों ने घर नहीं रहने दिया। सुभान अल्लाह बाप रे, जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, हैं ये क्या यार, तमाशों से निकल आओ मेरी जान, इन तमाशों से बाहर निकल आओ। देखिए, जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जो रब के कुरान की तिलावत करता है, घर से निकले आयतुल कुर्सी, घर में दाखिल हो आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दे, ऐसी की तैसी जिन्नों की और शैतानों की। मैं आपको सही कह रहा हूं, ये हदीस शरीफ में है, ये मुस्तदरक किताब तिलावत में है। फरमाया सूरतुल बकरा फीहा आयतुन सय्यदु आयतिल कुरान युक़रअ फीहा बैतन ला यदखुलु फीहा शैतानुन क़त। फरमाया कुरान में एक सूरत है जिसका नाम सूरह बकरा है, उसमें एक आयत है जो तमाम आयात कुरानिया की सरदार है। फरमाया जिस घर में पढ़ी जाए उसमें कभी शैतान नहीं दाखिल हो सकता। हुजूर वो कौन सी आयत है? फरमाया आयतुल कुर्सी। ये मेरे नबी बता रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? आयतुल कुर्सी पढ़ता कोई नहीं। आजकल तो हमारे पंजाब में ये अमूमी तौर पे होता है, नई गाड़ी ले लेना, बड़ा ट्रक ट्रैक्टर और XYZ, तो उसके सामने एक जूता लटका लेते हैं। ये आपने शायद कभी ये तमाशा देखा होता है? अच्छा, इधर कराची में भी है? अरे बाप रे, इसका मतलब ये भी पाकिस्तान में ये शहर है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। ये देखो अजीब सूरत हाल है, गाड़ी इतनी बड़ी, 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए का ट्रॉलर बड़ा लिया है और उसके सामने एक जनाब छितर समझते हैं, जूता वो लटक रहा है, ऐसे नजर नहीं लगती। मैंने कहा भैया फिर एक छोटा सा गले में भी लटका, कहीं तुझे ना लग जाए, तू तो माले का भैया। तो जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर मालिक को नजर है तो मेरा तो घर खो जाएगा ना।
تو میرا خیال ہے اس کے گلے میں تو پورا توق ڈالنا چاہیے. کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. اور بھائی آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار, اس کی آمدنی سے اللہ کی راہ میں خیرات کر. میں دیکھتا ہوں جادو کی ایسی کی تیسی. جادو حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن راستے بھی تو ہم خود دیتے ہیں نا. تم راستہ ہی نہ دو. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات, اگر آپ چاہتے ہیں جادو جنات ٹونوں سے بچ جائیں تو کیسے بچیں گے؟ میں نے کہا باوضو رہا کر. صوفیاء نے لکھا ہے, فرمایا جو باوضو رہتا ہے نا اس کے اوپر جادو جلدی اثر ہی نہیں کرتا, یہ تعویذات اثر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ ایسے ہی سمجھے کہ اس نے بلٹ پروف ایک لباس پہنا ہوا ہے. جیسے بندہ بلٹ پروف لباس پہن لے, سامنے سے فائرنگ بھی ہو جائے تو اس کو اثر ہی نہیں. کیوں؟ وہ سیکیور ہے. وضو کر لو, تم جنات سے سیکیور ہو جاؤ گے. توجہ ہے؟ یہاں پر اپنے آپ کو سیکیور تو کرتے نہیں وضو کے ساتھ. باوضو رہا کریں. باوضو رہنے والے کے بندے کے چہرے پر نور ہوتا ہے, دل میں نور پیدا ہوتا ہے, شیطان اس پر زیادہ حملہ کر نہیں سکتا, نیکیوں میں اس کا دل لگا رہتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے, یہ گپ نہیں سنا رہا, حدیث ہے, فرمایا جو بندہ باوضو ہو اسی حالت میں مر جائے, اللہ قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. توجہ ہے؟ او توجہ ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا میں امید کروں کہ ہم وضو بھی فرمائیں گے, قرآن کی تلاوت بھی کریں گے. اور یہ جادو ٹونے یہ کیا جناب علی؟ جوتوں کے ساتھ برکتیں ڈھونڈ رہے ہو. ہماری برکتیں جوتوں میں نہیں ہیں, ہماری برکتیں رب کے قرآن میں ہیں بھائی. اصل میں نا ہمیں یقین نہیں ہے. یہ قدیم فیضان سنت میرے شیخ طریقت سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی مدنی چینل والے, وہ میرے مرشد گرامی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے قدیم فیضان سنت کے اندر یہ بات لکھی ہے, اور بہت سارے علماء محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے. توجہ ہے؟ بولو تو صحیح نا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے قافلہ تیار فرمایا. غور سے سننے والی بات ہے. آپ نے قافلہ تیار فرمایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قیادت میں. بعضوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لکھا. فرماتے ہیں وہ قافلہ جب چلا گیا اس علاقے کے اندر, تو جس علاقے میں بھی چل کے پیغام دینا ہوتا تھا تو جاتے ہی چل کے حملہ نہیں کرتے تھے, جاتے چلے پیغام دیتے تھے کہ اسلام آ گیا, نبی پاک کا پیغام آ گیا, اس کو قبول کرو. نہیں کرنا تو یہ سلطنت حضور کی ہے. یہ دوسرا ہوتا تھا, پہلا پیغام حق قبول کرو, اگر نہیں کرنا دوسرا آپشن یہ ہے, یہ حضور کی سلطنت ہے, پھر تمہیں یہاں پر ٹیکس دینا پڑے گا, پھر ہم تمہاری حفاظت کریں گے. ہم تمہیں جبر نہیں کرتے, مارتے نہیں کہ کلمہ پڑھو ورنہ قتل کر دیں گے. نہیں, تمہارا جی چاہے ہمارا اسلام سنو, پسند آئے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو تمہیں ہمارے رسول اللہ کی حکومت ماننی پڑے گی. اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر یہ رہا گھوڑا, یہ رہا میدان. لگاتے ہیں میدان, لگ جاتا ہے پتہ کون جیتتا ہے. 3 آپشن, 3 آپشن ہوتے تھے. قافلہ چلا گیا, علاقے والوں کو بلا لیا گیا, پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا. کون ہو؟ ہم مسلمان. کہاں سے آئے ہو؟ ہمیں نبی پاک نے بھیجا مدینہ سے. کدھر آئے ہو؟ اسلام آ گیا, آخر زمان نبی آ گئے, پھر کلمہ پڑھو. ان کا ہم تو نہیں پڑھیں گے. فرمایا دوسرا آپشن نہیں پڑھنا, کوئی دوسرا آپشن کیا؟ فرمایا پھر تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا, یہ رسول اللہ کی حکومت اور جگہ ہے. ہم یہ بھی نہیں مانتے. فرمایا تیسرا آپشن, پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. یہ کتنی تکڑی قوم ہے, 3 باتیں اور بڑے اطمینان سے بیٹھے. انہوں نے کہا ہمیں مشورے کا ٹائم مل سکتا ہے. فرمایا مل سکتا ہے, 1 رات کی مہلت. فرمایا جاؤ, یہ ہے اسلام کا حسن. سبحان اللہ. رات میں سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے, مشورہ ہو رہا ہے کیا کریں. وہ جتنے جوان تھے نا جن کا خون ابھی اٹھ رہا تھا اور بڑا جوش مارتا تھا, وہ کہتے ہیں ارے یہ مسافر ہے, پکڑا صبح تلواریں ان کے ٹکڑے کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اچھا وہ سارے اپنے اپنے جذبات, ہم تو یوں ٹکڑے تو ہم تو یوں ٹکڑے تو ہم تو یوں کر دیں. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں آ کے للکارنے والے, ایسے کر دیں گے ویسے, ساری باتیں ہوتی. ان کا نا ایک بوڑھا بیٹا تھا جو سب سے بڑی عمر کا تھا, چپ کر کے بیٹھا. سبھی کہتے ہیں بابا جی آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے, آپ بھی تو بولے. اس نے بڑی خاص بات کہی آسانی سے. وہ کہتا ہے یار تمہاری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, پر مجھ سے اتنی سزا برداشت نہیں ہوگی. ان کا کیسے؟ اس نے کہا جو اتنی دور سے آ کے تمہیں اتنا موقع دے رہے ہیں, تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ طاقتور نہیں ہے؟ تم ان کے ساتھ ذرا ماتھا لگا کے دیکھو, تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی.
उसने कहा तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। उनका अच्छा ये हमारा बुजुर्ग था, फैसला इसने करना था, अब तो ये बाबा ही नहीं मान रहा, तो अब क्या करें? उसने कहा जनाब अगर आपने कुछ करना है तो कर लें, फिर मैं साइड पे हो जाऊंगा और फिर सुबह लग जाएगा पता। तुम क्या समझते हो कि इनका कोई संभालने वाला नहीं है? मुस्तफा की निगाहों में रहने वाले बंदे हैं ये। हाँ, इनके साथ किसी तरीके से बात करो। अब बता पापा कैसे बात करें? तो उसने कहा भाई बात ये है, इनको बोलो ना हम कलमा पढ़ेंगे, ना हम जान करेंगे, ना हम टैक्स देंगे, और शर्त रखो। कहा वो क्या है? कहने लगे हमारे इलाके की जहर बड़ी मशहूर है, इसको कहो अगर जहर पी के बच जाए तो हम समझेंगे तुम्हारा दीन इस्लाम सच्चा है, फिर हम कलमा पढ़ लेंगे। क्या बाप रे, बात तो बड़ी टाइट की है। हजरत खालिद बिन वलीद के पास आ गए, कहने लगे हजरत वो ना तीनों शर्तें हम नहीं मानते। फरमाया कोई तुम्हारा ऑप्शन का है क्या? हमारे इलाके की जहर मशहूर है, अगर आप पी के बच गए तो हम समझेंगे कि आप सच्चे हैं। हालांकि ऐसी शर्त लगानी नहीं चाहिए। खालिद बिन वलीद ने कहा मुझे ये भी कबूल है, लाओ लाओ जहर। जहर का प्याला आ गया। अब वो पूरे अपने उस देहात के अंदर गए जो सबसे अच्छी जहर बेचता है, कि जो सूंघते ही बंदा मर जाए, बेहतरीन किस्म के, सबसे महंगा, अच्छी है, एक नंबर है, देख लेना, ऐसे जाए ऐसे। उसने कहा भाई ऐसे जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। जहर आ गई, खालिद बिन वलीद के हाथों में प्याला आया। आपने वो दुआ पढ़ी जो नबी पाक ने फरमाया है। फरमाया खाने से पहले ये दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में जाओगे तो ये दुआ तुम्हें सिखा देंगे। जाओगे दावत इस्लामी के काफिलों में, जरूर जाना है आप हजरात ने, इज्तिमात में भी जाया करो। गिरामी कदर हजरात, उन्होंने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, प्याले को मुंह लगाया और पी गए। आप वो देख रहे हैं कितना टाइम है? कहते 2 घंटे। खालिद बिन वलीद कहते मेरी तरफ से 4 घंटे। जाओ। वो पीछे हट के बैठ गए, दूर बैठे हुए हैं, और कभी ऐसे देखते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं कि अब इनके मुंह से झाग चलेगी, अभी इनके दिमाग चकराएगा और गिरेंगे और ऐसे कुछ असर। वो आप बैठे हैं, आप कहते हैं चलो भी तलवारें निकालो, जल्दी सीधी करो, चलो भी नेज़े ले आओ, चलो भी घोड़े सीधे करो। आप क्या चीजें हैं ये यकीन नहीं है तो खोलूं शीशी? अरे नहीं भाई नहीं, भाग्य भाई एक नंबर है, बंदा भी ठीक है, पर उसने प्याला पिया, कुछ नहीं हुआ। सारे आ गए, टाइम पूरा गया। हजरत खालिद बिन वलीद आ जाओ भाई, सारे आ गए। हाँ भाई क्या मूड है? उनका एक शख्स कहता है हजरत एक सवाल का जवाब। फरमाया कलमा पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ेंगे एक सवाल का जवाब। हमारी जहर जो सूंघता है मर जाता है, आपने प्याला पी लिया, कुछ नहीं हुआ। मैं एक सादा बात कहूंगा और आपको नहीं कहूंगा आप बोलें, आपको नहीं कहूंगा, मजा है तो बोलें, मैं क्यों कहूंगा आपको? आपने कहा क्या कहा? ये हमारी जहर पी के बंदा मर जाता है। फरमाया आपने देखा जब मैं पीने लगा तो पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी और दुआ पढ़ी? का बिल्कुल। फरमाया मेरे नबी ने कहा हुआ है जहर असर नहीं करेगा। तुम्हें जहर पर नाज था, मुझे जहरा के बाबा पे नाज। नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। अच्छा मैंने समझा शायद इस इलाके में नारे पर पाबंदी है, मैंने ये समझा था, इसलिए मैं बिल्कुल चुप करके बैठा था। सारे पी गए और नारे यार खुदा के बंदो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तवज्जो है आप सब हज़रात की? बैठे हो, इसका मतलब मैं पंजाबी में पूछता हूँ, मैं क्लास में बैठने वाला मैं पूछता हूँ तलबा से बैठे हो? आप तो सारे मुझसे अक्सर बड़े हैं, और जो छोटे हैं चलो उनको बैठे हो। अगर बैठे हो तो जरा बात को सोचो। आज हमारा कुरान से यकीन उठ गया है। हमारी शिफाएं कुरान में थी, लेकिन हम शिफाएं लेने के लिए डॉक्टर के पास टाइम लेते हैं 8-8 दिन पहले, 5-5 हज़ार रुपया फीस है, और फिर डॉक्टर के पास हम जाते हैं। काश के तू कभी कुरान पढ़, तेरी ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। हम कुरान नहीं पढ़ते, उस यकीन के साथ नहीं पढ़ते। आप तफासीर को पढ़ के देखें, अल-हम्दो की तफासीर में तवज्जो है, ध्यान रखिएगा जरा। एक शख्स कुरान पढ़ रहा था, उसने जाके सुबह अपने इलाके के आलिम को बताया कि मैंने कुरान की रात एक बरकत देखा। क्या बरकत? कहता 11 साल गुजर गए मेरी बीवी को, वो मरीजा थी और सेहत नहीं मिल रही थी। उसने कहा रात अचानक से मुझे ख्याल आया कि कुरान पढ़ के मैं जरा इस पर फूंक तो मारूं। कहता अल-हम्दो शरीफ पढ़ के फूंक मारी है, मेरी बीवी यकदम ठीक हो गई है। तो सामने से जो बुजुर्गों ने बात की वो सुनने वाली। फरमाया अच्छा। मैंने कहा शायद तू ऐसे कोई बड़ी बात। उसने कहा ये बड़ी बात नहीं। फरमाया नहीं ये नहीं बड़ी बात। फरमाया कुरान में ये ताकत है, पढ़ने वाला अगर हो सही बंदा
मुर्दे पर भी फूंक मार दे तो कुरान उठ के बैठ जाता है, ये मुर्दा उठ के बैठ जाता है। ये कुरान में इतनी ताकत है, पढ़ने वाला कोई हो। अब यहां पढ़ने वाले होते नहीं है, बकबक सारे करते हैं। हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक, पाक पतन का शहंशाह, चिश्तियों के माथे का झूमर, और हम अहले सुन्नत की शान और जान और पहचान। तो जो है हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक, तो जो मेरी तरफ रखिएगा, मुफ्ती अहमद यार खनेमी ने इसको लिखा है और ये बात समझने वाली है। आप फरमाते हैं कि एक शख्स आपके पास बैठा हुआ था, आपकी कचहरी लगी हुई थी। उसने कहा हजरत मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास है भी कुछ नहीं, कोई इंतजाम फरमाइए। आपने कहा तेरे पास क्या है? कहता मैं बस एक अंडा खरीद के घर जा। फरमा अंडा इधर ला। आपने कुल हुल्ला पढ़ के अंडे को जबान लगाई, अंडा सोने का बन गया। फरमा जाओ बेचो और इसे काम करो। वली है करामत, करामत जाहिर होती है। अब उसने जब ये बात, इधर मेरी तरफ देखिए, उसने जब ये बात कर दी, उसने अंडा लिया और चला गया। वहां इतना मजमा बैठा हो, जरूरी नहीं कि सारे पक्के सुन्नी बैठे हो, जरूरी नहीं, अल्लाह करे बैठे हो, पर हो सकता है कोई और दाना भी हो। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। तो हुआ यह कि वहां पर एक दाना और बैठा था, मैं नाम नहीं लेता, 2 नंबर क्या लेते हैं। उसने कहा बाप रे, सोना बनाने का नया तरीका, एक मरतबा कुल हुल्ला पढ़ने से अंडा सोने का। मैं इतनी मेहनत करता हूं, धूप पे खड़े होकर ईंटें उठानी पड़ती हैं, पत्थर उठाना पड़ता है, मुझे अपने सर पर उठानी पड़ती है हर चीज। ओए होए, ये क्या हो गया? तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो, बात आपको समझ आएगी, खामोश होकर सुनेंगे आप। वो गया अपने घर, जोजा पूछती है किधर? उसने कहा भाई आज देखना जरा, हम सोने के अंडे बनाएंगे। उसने कहा शक्ल से तो नहीं लगता हजरत। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो मेरी तरफ, आप मेरी तरफ देखें बेटे, ये सब हो जाएगा। जब बिजलियां नहीं थी तब भी हमारे लोग तबलीग करते थे। बस आप तवज्जो फरमाने वाले बने, इंशाअल्लाह ये जो 1000 बंदा बैठा है इनको हम कवर कर लेंगे अल्लाह के फजल से। आप जरा ध्यान फरमाओ। उसने कहा शक्ल से तो नहीं लगता कि तू सोने बनाएगा, हमें पता जितने सोने तुमने पहनाने थे ब्याहने वाले दिन हमने देख लिया तुझे। आपको पता बेगम तो बेगम होती है, सुभान अल्लाह। अब हुआ ये, उसने कहा नहीं तू अंडे ले गया, अंडे आ गए। अब वो पढ़ता कुल हु अल्लाह और जुबान लगाता है, अंडा अंडा ही रहता है। तवज्जो है, मैंने क्या कहा? अंडा। वो ना सोने का, ना चांदी का, ना पीतल का, ना लोहे का, ना लकड़ी का, ना पत्थर का, कुछ भी, अंडे का अंडा। बीवी कहती चक्कर क्या कर रहा है, पहली मरतबा गलत हो गया है, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, दोबारा। उसने कहा चल भाई, दोबारा फिर कुल हु अल्लाह पढ़ी उसने और फिर जबान लगाई, अंडे का अंडा। मेरा ख्याल है जितनी मरतबा जबान लगाई वो तो अंदर से खराब ही हो गया होगा। खैर वो तो एक अलग बात है, उधर हम गए नहीं, लेकिन ये बात सुनने वाली हजरत। अब तीसरी मरतबा जो उसने पढ़ा, तवज्जो है, फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान करें, बेटे मोबाइल जेब में डाल, मेरे चांद जेब में। मोबाइल वाला बंदा तो मुझे बिल्कुल वार ही नहीं है, तकरीर सारे इसका लुत्फ खराब हो जाता है, नाराज नहीं होंगे आप हजरात। तवज्जो मेरी तरफ, तीसरी मरतबा फिर अंडा। अब वो था अंडा, बेगम ने उठा लिया डंडा। उसने कहा अब बता क्या ड्रामा शुरू है। अब जब उसने भगाया ना तो बाहर निकला, इधर से देखा तो बाबा फरीद आ रहे, कहने लगा मैं अब बताता हूं। बाबा फरीद के पास गया, इन्होंने कुल हुल्ला पढ़ के फूंक मारी और जनाब जुबान लगाई तो अंडा सोने का बन गया। मेरे लिए क्यों नहीं बनता? मेरे बाबा ने एक जवाब दिया, अगर समझ आए तो बोलिएगा। फरमाया कुरान वही है पर जबान फरीद वाली नहीं है। जब जबान फरीद वाली आए तो मसला फिर हल होता है भाई। आज जबानें और हैं, कुरान वही है। काश के पढ़ने वालों की जबानें पाक हो जाएं, इनके दिलो दिमाग पाक हो जाएं, कुरान फिर अपनी बरकत को जाहिर करता है मेरे भाई। तो कुरान मजीद ने फरमा दिया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया कुरान में तुम्हारी रहमत भी है, तुम्हारी शिफा भी है। भाई कुरान पढ़ा कर, अपनी दुकान में बैठकर कुरान पढ़ा कर, जाते सुबह एक रकू तो पढ़ के देखना, सिर्फ 1 महीने का टाइम है, और उसके बाद बताना बरकत हुई है कि नहीं हुई।
समझ आ रही है? और आज के दौर में जो बंदा भी आता हमारे पास, किसी ने ये नहीं कहा अल्लाह का शुक्र है। यकीन फरमाएं, शायद कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हो जो कहे अल्लाह का शुक्र, वरना ये लगे यार मौलाना साहब क्या बताएं, जो भी काम करते वह पीछे ही जा रहा है, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। मैंने कहा सारा मुल्क पीछे चला गया है, तू को नया तो नहीं गया है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, ये बेड़ा गर्क ऊपर वालों का हुआ है जिन्होंने ये सारे तमाशे बनाए हैं। अल्लाह उनको खैरत दे दे तो हमारे मुल्क के गरीब बेचारे आसानी से जिंदगियां बसर कर, अभी तो कुछ भी नहीं है। हमारी पंजाबी में कहावत मशहूर है, 11वीं का पता 12वीं नूं लगदा है। ये हमारी पंजाबी में कहावत, यानी 12वीं वाले दिन जब ना लस्सी मिलती है, ना दूध मिलता है, ना मक्खन मिलता है, तो पूछते क्या हुआ? तो कहते कल 11वीं थी, हमने खीर बना के खा ली है, आज कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई अभी तो 11वीं वाला है, तो अभी तो 12वां, इसका मतलब क्या है? अभी तो तुम्हारे मुल्क का ये हशर हुआ है। अल्लाह करे इसके हालात ठीक हो जाए, वरना तुम्हें अगले साल पता चलेगा कितने भाव में बिकती है। 11वीं का पता 12वीं को लगना है। अच्छा अबे नहीं, अभी तो रहता है 1 साल, फिर पता चलेगा। लेकिन अल्लाह इनको गैरत दे दे, इन हुक्मरानों को कुछ शर्म दे दे थोड़ी सी। इतना पैसा न जाने ये बदमाश कहां लेके जाएंगे, सारा कमा के बाहर फेंक रहे हैं, और जो यहां है वो अपना बनाया जाए। और तुम सोने की भी रोटियां खाओ तो जालिमो तुमसे नहीं खत्म होगा। लेकिन ये गरीब बेचारा दवाई के लिए तरस रहा है, गरीब बेचारा रोटी के लिए तरस रहा है। आटे की लाइनें लगा के तुमने पता नहीं कितने बंदों का कत्लेआम कर दिया। ओ जालिमो हया करो। और ये अवामुन नास से भी कहूंगा, तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ है ये भी सुन लो। मेरे रब ने कुरान मजीद में फरमाया, ये पढ़े कभी सूरह तहा, तुम्हारा मसला हल हो जाए। फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका। फरमाया कि जो हमारे कुरान से मुंह मोड़ेगा, कुरान की तिलावत नहीं करेगा, इसकी तालीमात को नहीं मानेगा, फरमाया हम उनकी मईशत को बर्बाद करके रख देंगे। ये लफ्ज़ मईशत कुरान में आया है। वजह कुरान ना पढ़ना है, कुरान की तालीमात पे अमल ना करना है। आज ये जितना कुछ हो रहा है ये कुरान से रूगर्दानी, सूदी निजाम लॉन्च है। कौन बचाएगा तुम्हें बर्बादी से, बताओ ना जरा। कुरान मजीद की तिलावत कोई नहीं करता। ये हुक्मरान बाला जितने बैठे पूछो, ये वो लोग हैं जिनको इन्ना आतोइना कल कौसर सीधी नहीं पढ़नी आती। ये हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। तवज्जो है आप हजरात की? खबरदार ऐसी बातें सुन के अपने मुंहों को टेढ़ा ना किया करो, बल्कि अपने दिल को सीधा करके मदीने की जानिब उसका रुख कर दिया करो। हमें समझना चाहिए हमारे ऊपर ये कैसे निकम्मे, नाअहल और कमीने लोग मुसल्लत कर दिए गए। दोस्तानी गिरामी, जब तक हम कुरान की तरफ नहीं आएंगे हमारा कोई भी मसला हल हो सकता, भूल जाएं आप। और मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, आप देखें एक बंदा तनख्वाह लेता है, वो 60-70 हजार या 80 हजार रुपए तनख्वाह लेता है, और साथ में दफ्तरों के अंदर उनके फिर अपने भी बड़े हिसाब किताब होते हैं ना। कोई साइन करवाने आ जाए तो कहता बस मिठाई दे दो। मैंने कहा वैसे तो तू कहता है शुगर है और ऊपर से मिठाई मांगता है, नमक मांग। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, खुद को शुगर है और वो साइन करवाने आया, मिठाई तो दे दो। मैंने कहा तुम्हें जहर ना दो थोड़ा सा, मट्ठे बोलोगे देखो सोना ना लगे। खुदा के बंदो समझने की कोशिश करो। गिरामी कदर हज़रात, मिठाई दे दो, मिठाई का नाम, मिठाई का क्या भाव? रिश्वत होती है। मिठाई दे दे, मुंह तेरा सोना देखा नहीं। समझ आ रही है? गिरामी कदर हज़रात, बस वो मिठाई अपने हिसाब किताब भी लगाता रहता है, 1-1.5 लाख रुपया कमा के ले आता है। इसके बावजूद 20 तारीख के बाद रोता है धोता है, पैसे खत्म हो गए। बस औकात इमाम साहब के पास है, इमाम साहब की तो पहले 12,000 है भाई। अब ना बोलिएगा कहीं इमामों के हक में कहीं कोई बात ना हो जाए, कोई बिल ना पास हो जाए असेंबली में, अब ना बोलिएगा। इमाम की तो पहले 15, वो किस्मत का धनी होगा जिसकी 25,000 तनख्वाह होगी भाई। सुभान अल्लाह, किस्मत का धनी होगा भाई। की तनख्वाह भी बढ़ाओ, लेकिन इसके बावजूद कि तुमने तनख्वाह थोड़ी रखी है। जो मुसल्ले और मस्जिद से मुखलिस होता है, यकीन करो उसके चेहरे पर इत्मीनान भी होता है, सुकून भी होता है, उसको बीमारियां भी नहीं लगी होती, उसके घर का गुजारा भी हो रहा होता है। बच्चे भी आधी दर्जन से जायद अमूमी तौर पे होते हैं। ना बोलो, कोई मसला नहीं है। अब तुम्हारे नहीं है तो हम क्या करें? मैं मौलाना हज़रात की बात कर रहा हूं। आधी दर्जन से जायद बच्चे, बस पौनी दर्जन, बस औकात पूरी दर्जन, अपनी क्रिकेट टीम।
रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रहे हैं, बात तो ठीक कर रहे हैं। इतनी थोड़ी तनख्वाह में गुजारा, चेहरे का इत्मीनान, सुकून कैसे? कह रहा बाप रे ये नहीं पता चलता। मैंने कहा बताऊं बेटा, तेरी जेब में जो टुकड़े हैं वो दुनियादारों के हैं, हमारी जेब में टुकड़े ज़हरा के बाबा जानी के अता किए, इस वास्ते हमारा गुजारा हो रहा होता है। और मेरे अजीज और मेरे भाई, कुरान के साथ मोहब्बत कर, मस्जिद के साथ मोहब्बत कर। और आपने आइमा की तनख्वाह भी बढ़ा लो। 3 सालों के बाद हाजी साहब ने कहा पंखे बदलने। हाजी को पंखे नजर आते हैं, मुसल्ले पर खड़ा इमाम नहीं नजर आता। हाजी की आंखें बनवाओ। आवाज कमजोरों वाली होगी। जज़ाकल्लाह। तो बैठे हो, खुदा का खौफ किया करें यार। हाजी साहब ने कहा करीन बदलना है, कमाल वाल वो हाजी साहब तनख्वाह भी बढ़ा लो भैया। ये बिल्डिंगों के साथ कुछ नहीं होता, बंदों के साथ होता है। आपको जो साके मदनी जैसा बंदा मिला है, ये तो सुनना पसंद नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो हमें बतानी चाहिए। हम तो कंजूसी ना करें। आपको मसलक के ऐसे बंदे बहुत कम मिलेंगे भैया, समझ आ रही है? हाँ, मसलक के बंदे कम मिलेंगे। और मुझे ये बता रहे थे कि मेरे इलाके के लोग मसलक से प्यार करने वाले हैं। मैं तुम सबको शाबाश देता हूं। और क्या मैं उम्मीद करूं कि अल्लामा साकिब साहब की टीम का हिस्सा बनोगे? और क्या मैं उम्मीद करूं कि नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबा और अहले बैत और हुजूर की नामूस के सिपाही बनोगे? इस इलाके में धूमें मचनी चाहिए सुन्नी की, सुन्नियत के काम की। और अपने अंदर शौक पैदा करो, नमाजी भी बनो, कुरान की तिलावत भी करो, रमजान के रोजे भी रखो। अपने किरदार और गुफ्तार से साबित करो कि हम मुस्तफा जान रहमत के सच्चे गुलाम। क्या मैं उम्मीद करूं करेंगे? पता तो चलना चाहिए कि हम क्या हैं। गिरामी कदर हजरात, इन जैसे बंदों की जितनी हो सके आप इज्जत करें। और मैं देख रहा हूं मेरे स्टेज पर मेरी मिल्लत के कुर्ब जवार से तशरीफ लाए उलमा, आप भी तशरीफ फरमाइए, इन उलमा से भी प्यार फरमाइए। और मैं आखिरी हदीस शरीफ सुना के फिर मैं आपसे इजाजत चाहने लगा हूं। गिरामी कदर हजरात, जितने भी आप हजरात तशरीफ फरमा हैं, आप सबके लिए बड़ी जरूरी बात है, इजाजत हो तो सुना दूं आप हजरात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इस बात को बड़े गौर के साथ सुनिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअतीहि यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिसाहिबिही। फरमाया लोगों, कुरान की तिलावत किया करो। क्यों? फरमाया जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत करके उसको जन्नत में लेके जाता है। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम सब कुरान की तिलावत करेंगे? और मैं चलते चलते यहां पर एक बात बता दूं, इसको तकरीर नहीं समझना, इसको नसीहत समझना है। और दाएं बाएं वाले भी जरा 1 मिनट दे दे मोबाइलों से निकल कर मुझे 1 मिनट। उलमा कहते हैं कुरान के कुछ हुकूक हैं। पहला हक ये है, कुरान को जब हाथ लगाया जाए तो बावुजू होकर लगाया जाए। नापाक बंदा कुरान को हाथ नहीं। नंबर 1 ये कुरान का हक है। नंबर 2 फरमाया कुरान को जब पढ़ा जाए तो सेहत लफ्जी के साथ पढ़ा जाए, जिसको किराअत कहते हैं। हुरूफ की सही अदायगी और तलफ़ुज़, समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये आप किसी सही अकीदा सुन्नी आलिम के पास बैठ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप पढ़ जाएंगे। और इसके लिए दावत इस्लामी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। लोग मसरूफ होते हैं बेचारे, कोई दुकानों में, कोई फैक्ट्रियों में, कोई किसी जगह। फरमाया अगर कोई अपनी फैक्ट्री वाला कहता है मेरी फैक्ट्री में आकर सिर्फ 20 मिनट के लिए पढ़ाओ, बरकत की बरकत, कुरान का कुरान, और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह को दफ्तर वाला है, वहां चले जाओ। मोहल्ले वाले हैं, अब कहते हैं भाई सुबह के वक्त बच्चे पढ़ते, हम तो बुजुर्ग हो गए, हमसे तो इनके साथ नहीं पढ़ा जाता। भैया जी आप ईशा के वक्त सिर्फ 19 मिनट टाइम। मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाने वाले इस्लामी भाई आपको गली गली मिल जाएंगे। कराची में नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे भैया? यहां से ही तो पूरी दुनिया को फैज मिला दावत इस्लामी की सूरत में। तो आप कुरान मजीद पढ़ें। पहला हक कुरान मजीद को हाथ लगाना है तो बावुजू होकर। दूसरा सेहत नफ्सी के साथ पढ़ें, तरीकाकार मैंने बता दिया। और तीसरा फरमाया कुरान को जिंदगी में एक मर्तबा कोशिश करके किसी सुन्नी आलिम के पास बैठकर तर्जुमे के साथ पढ़ लें, ताकि पता चल जाए कि कुरान ने कहा क्या है। ये कुरान के हकूक में से है। और खुद घर बैठ के नहीं, मैंने 5 मरतबा तर्जुमा पढ़ा है, मैंने कहा 500 मरतबा पढ़ ले, क्या होगा? अगर तुझे को पूछे कि रहमान रहीम 2 मरतबा रहमत आ गई, क्या जवाब है? नहीं मैंने तर्जुमा पढ़ा है। मैंने कहा किसी सुन्नी आलिम से पढ़ लेता ना, वो तुझे बता देता कि हम कुछ है भी सही। तो अगर सारा कुछ खुद ही करना होता ना
تو نبی پاک علیہ السلام کو کبھی معلم بنا کے نہ بھیجا جاتا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. حضور کو معلم بنا کے بھیجا گیا. آپ کیا سمجھتے معلم کا رتبہ ہی کوئی نہیں؟ معلم ہوگا تو تبھی. اس معلم نے ابو بکر و عمر جیسے پیدا کیے, عثمان و علی جیسے, طلحہ و زبیر جیسے. آج کل کا معلم ٹھیک ہو تو غلام ابو بکر آتا ہے, غلام عمر آتا ہے, غلام عثمان آتا ہے, غلام علی آتا ہے. تو یہ معلم کا کام تو یہ ہے نا. اب دیکھو نبی پاک علیہ السلام جب آئے تو آپ نے نہ تو سڑکیں بنائی, نہ نالیاں بنائی, نہ پل, نہ آپ نے اسکول بنائے, اور نہ ہی آپ نے پارک بنائے, نہ ہی ہاسپٹل. دیکھیں آپ نے کیا بنایا, آپ نے بندے بنائے. ابو بکر بنا دیا, عمر بنا دیا, عثمان بنا دیا, طلحہ بنا دیا, زبیر بنا دیا, امیر حمزہ بنا دیا, سعد ابن ابی وقاص بنا دیے. قوم کو پہلے بندہ تو بنا لو. یہاں نالیوں پر ہی ووٹ لیتے رہتے ہیں اور آپ بھی دیتے رہتے ہیں. دو مزے لو, بات دور چلی جائے گی. یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. اور اگلا علماء نے چوتھا حق لکھا ہے, فرمایا سال میں 1 مرتبہ قرآن کو پڑھنا, یہ بھی قرآن کا حق ہے. اور رمضان شریف میں 1 مرتبہ قرآن پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے. دیکھیں ہم یہ حق پورے کر رہے ہیں کہ نہیں پورے کر رہے. ہم یہ حق نہیں پورے کر رہے. آج کی اس نشست کا سب سے فکری نقطہ یہ ہے, قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے. اور بس اوقات ہوتا ہے کہ جناب میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میرے الفاظ سے ہی نہیں ہوتے. ابھی میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو میری طرح زبان پر چڑھتا نہیں ہے. میں نے کہا جب کسی کو تانے دینے ہوتے ہیں, جب کسی کو گالیاں دینی ہوتی ہیں, تب تو ہر چیز تیری زبان پہ چڑھتی ہے, بڑی ٹکا ٹک کر کے. کیوں نہیں, بڑی ٹائٹ کر کے, ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتا. جب گالیاں دے تو اتنی بڑی تولتے ہو. نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات. قرآن پڑھنے کے لیے بہانے, لیکن چل میں حدیث سنا دیتا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا من قرأ القرآن, جس نے قرآن پڑھا, وَهُوَ يَتَطَعْتَعُ عَلَيْهِ, اور قرآن اس پر مشکل ہو جائے, اَوْ شَاقٌ عَلَيْهِ, ایک روایت میں ہے کہ قرآن پڑھتے تھوڑا اٹکل پیدا ہو جائے, میرے نبی نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ, تو اس کو چاہیے چھوڑے نا, اللہ پڑھنے کا بھی دوہرا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کیا میں امید کروں قرآن پڑھیں گے؟ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے, صدا کر چلے ہیں, آپ خوش رہیے, ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں گے, ابھی محفل جاری ساری ہے, اس کے مطابق سب کو میرا سلام ہو گیا, کوئی میرے پیچھے نہیں بھاگے گا. میں نے ابھی ریکارڈنگ پر پہنچنا ہے. اللہ کریم ہم سب کا آج کا یہ حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے. بالتخصیص علماء کی خدمت میں محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں مل کر انشاءاللہ. علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں, ثاقب بھائی, پھر انشاءاللہ تحائف کا سلسلہ ہوگا. درود پاک پڑھیں. صلی علی نبینا, صلی علی محمد. کیا کرنا ہے تحائف کا؟ ہمارے بھائی صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ, غلام پاس بھائی بھی آئے ہیں تو خواجہ کرام خدمت کرنے جو تحائف ہیں وہ لے کر آؤ فٹافٹ بتا. تحائف میں مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت زیادہ مصروفیات مجھے معلوم حضرت کی ہیں, اور ہمارے حفاظ نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ مفتی صاحب کے ہاتھ سے ان کو تحائف دلوائے جائیں, لیکن یقیناً ان کی مصروفیات بہت زیادہ. تو یہ والے نگرانی شروع نہیں, ہمارے حاجی صاحب ہیں عمران بھائی, تو میرے خیال میں یہی موجود تھے, وہ بیٹھے ہیں. آئیے جی جلدی سے آ جائیے. اچھا, ہمارے اس کے علاوہ میں عرض کروں ہمارے قاری ارشد القادری صاحب سے تشریف لائیں. اور یہ الحمدللہ اس مسجد کا یہ اعزاز ہے کہ اسی مدرسے سے فارغ التحصیل طلباء کئی سال سے الحمدللہ نہ صرف اس مسجد میں بلکہ قصبہ کالونی کے اکثر مساجد کے اندر جو بھی حفاظ ہیں نا, وہ یہ جو ہمارے 2 شہزادے, 2 ہمارے اس علاقے کے نور بیٹھے ہیں, قاری ارشد القادری صاحب, قاری اعجاز صاحب, تقریباً سارے انہی کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. QCC میں جو تلاوت ہوئی کل, وہاں پر ختم قرآن ہوا, وہ بھی ہمارے قاری اعجاز صاحب اور قاری ارشد صاحب کے شاگرد تھے. آج جنہوں نے ہمیں سنایا وہ بھی, تو میں کیا کرنا, اچھا ہمارے میں قاری ارشد صاحب سے عرض کروں گا کہ تشریف لائیں, اور ہمارے عبیر بھائی جو ہیں وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کو تحائف پیش کریں. بآواز بلند گئی سبحان اللہ. اچھا ہمارے وہ چھوٹے, یہ دیکھیں, کھڑے ہونا بیٹا.
وہ آپ نے چھوٹے پیکٹ کے اندر بڑا دھماکہ، چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ کسی کو دیکھنا ہو تو یہ حافظ صاحب جو ہے نا، جب یہ پیچھے کھڑے ہوتے تو اگلے حافظ بیچارہ پریشان ہوتے، چھوڑتے نہیں ہیں، ہے نا. قاری حضرت علامہ غلام عباس مہروی صاحب ہماری جامع مسجد باب الصلاۃ کے امام صاحب ہیں، ہماری دعوت پہ تشریف لائے، میں ان کا شکر گزار، اور یہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے سامع صاحب کو تحائف پیش کر رہے ہیں. ان کا ماشاء اللہ یہ ہمارے یہ طلب ہے، ذرا حافظ صاحب کو آپ بڑھائیے. ہماری مسجد کے امام صاحب ماشاء اللہ یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ مسجد کی خدمت کرتے ہیں. سامع صاحب ہمارے دوسرے جو ہیں وہ آئیے حضرت، تو میں عرض کروں گا ہمارے امام صاحب سے کہ وہ ہمارے سامع صاحب کو جو ہے وہ تحائف پیش کریں. بغیر کسی تاخیر کے بس اب آخر کی طرف چلتے ہیں، وہ ہم مسجد میں پڑھیں گے، یہ اتنے سارے ہضم نہیں کر پائیں گے، اپنا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے 2 شعر، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام. ہماری ہے دعا شہ غوث الورا، ہماری ہے دعا شہ غوث الورا، ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن، ہماری ہے دعا شہ غوث الورا، ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن، ہماری ہے دعا تو تیرے قدموں میں جو موت آئے، تو موت کتنی ہنسی ہے، تیرے قدموں میں جو موت آئے تو موت کتنی ہنسی ہے، بخشا جاؤں گا روزے قیامت، اتنا مجھ کو یقین ہے، تمنا ہے میری وہ چادر آپ کی، تمنا ہے میری وہ چادر آپ کی، خدا کرے یہی بنے میرا کفن، ہماری ہے دعا شہ غوث الورا، ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن، ہماری ہے دعا جس کا کوئی نہیں ہے سہارا، اس کے تم ہو سہارا، جس کا کوئی نہیں ہے سہارا، اس کے تم ہو سہارا، قربان جاؤ میرے میرا ہے کتنا پیارا سہارا. چلو اے عاشقوں چل کے اب دیکھ لو، چلو اے عاشقوں چل کے اب دیکھ لو، کھلا ہے نور سے یہ قادری چمن، ہماری ہے دعا شہ غوث الورا، ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن، ہماری ہے دعا. الحمدللہ ہمارے ایک نمازی بھائی نے چاروں حفاظ کرام کے لیے تحفہ، باوجود بلند کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اونچی کہتے ہیں سبحان اللہ. تو یہ چاروں حفاظ کرام آگے تشریف لائیں، اور جن کا تحفہ ہے انہی کے ہاتھ سے آپ اوپر تشریف لائیں. باوجود بلند کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ چاروں حفاظ کرام کے لیے ایک نمازی بھائی کی طرف سے تحفہ، اور اللہ رب العزت قبول فرمائے. ماشاءاللہ اسے ماشاءاللہ اس اسٹیج نے اتنا وزن برداشت کر لیا، بڑا گھبرا بات ہے، سرکار کا کرم ہے. بے شک یہ نہیں بتانے والی بات نہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بردگی ہے میری روح جب نکل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں اتار آئے آپ ان پہ رحم کھائے پیارے سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک چابی ملی ہے جن صاحب کی وہ اسٹیج سے لے جائیں. میرے کو دعا لمبی ہے ان سے آپ شروع کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارزقنا بفضلك صحبة الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم ربنا تقبل منا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ تیری توفیق سے تیری رضا کے لیے اہل محلہ اور مسجد انتظامیہ مدرسہ انتظامیہ کی طرف سے ختم قرآن 10 روزہ ختم قرآن کا اہتمام کیا گیا. یا اللہ حفاظ کا پڑھنا سامعین کا سننا منتظمین کا انتظام کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک کے وسیلہ سے نکہت طاہر کو صحت یابی عطا فرما. قدرت اللہ خان اور محمد رفیق کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ثاقب اور جاوید کے والد اور والدہ اور ظہیر احمد ان کی ٹانگ کے گولے کو آپریشن ہے دعا کرے اللہ انہیں صحت یابی عطا فرمائے. حفیظ غوری ان کا ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے یا اللہ انہیں بھی صحت یابی عطا فرما. یا الہ العالمین اس کے علاوہ جو بھی احباب جو مرادیں لیے یہاں حاضرین بیٹھے ہیں سب کی تمام تر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما. مولا کریم جو قرآن پاک پڑھا گیا اس میں جو غلطیاں ہوئیں
دانستہ یا نہ دانستہ طور پر سب غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما یا اللہ. اس قرآن پاک، ختم قرآن پاک، تلاوت قرآن پاک کو سب اہل محلہ کے مرحومین کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا یا اللہ. سب جتنے بھی اہل محلہ یہاں موجود ہیں سب کے رزق حلال میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرما. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا یا اللہ. اس عشرہ مغفرت کے وسیلہ سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. ثاقب بھائی اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں یا اللہ سب کی نیتوں اور سب کے ناموں سے تو بخوبی واقف ہے یا اللہ. ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل اور کرم کے مطابق اس کا صلہ اور اجر عطا فرما یا الہ العالمین. عبدالانیس کی بخشش و مغفرت فرما. حمزہ شیخ کی والدہ کینسر کی مریضہ ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت یابی عطا فرمائے یا الہ العالمین. ہم سب کو بھی گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنا فضل، اپنی رحمتیں عطا فرما. جن احباب نے اس محفل کے انعقاد میں سے بھی جس نوعیت کا بھی حصہ ملایا یا اللہ سب کے ناموں سے تو بخوبی واقف ہے. سب کو اس حصہ ملانے پر اپنی بہترین، اپنی بارگاہ سے بہترین ثواب اور اجر عطا فرما یا اللہ. ہمیں اپنا فضل عطا فرما. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک یا الہ العالمین. ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. جزاک اللہ خیر. سب آپ کو مبارک ہو. بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کا شکریہ. نہیں نا